Hello friend, norok jotono tet one time sarmamoni obno saimano musung hangke norok ani biju pura puri kaham ke pai naidi tet joto tet ni syllabus rok notification rok joto nanyam saimano musung ke ani biju no tanya woi pura pai naidi pai nai nai norok decision nadi asung no ani biju nadi jotono hambai naibedi jotono o biju. Hello friends song sini tabuk Tripura Rajyo kaisa ekalin sar Tripura tet no tui nai obon tini tui nai seng kisa kok salanai bob tui abo Tripura tet elementary tet no tui nai ekalin sar jaka kendro manav unnayan দপ্তরনি মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার ন টিচার তলাংনা বাগৈ অবকে হাই ডাইরেক্ট নো সানাই আং আসি ভিডিও লগরিয়া এলিমেন্টারি মানে 1 এসমি ক্লাস 8 জরানি টিচার जों ताबुनो गटे ना थांगांकै 1 to 5 नि टिचार नि बागै ग डीएलएड हाइके বিএড নাংনাই কিন্তু তাবো ও যে একালীন সার ইনকাম হাইছে প্রাইমারি 1 to 5 টিচার नि बागै हिंखे क्लास 12 पास नाय आबो 50% मार्क तै एससी ओबीसी रक के 5% रेगुलेबल माने आरफरे कौके हाइसी नों 12 बो যদি নো 50% मार्क मान जागोन खा इंगांगे नों निने बिए पास जाया नों के नों शुदु 1 to 5 टिचार नि बागै नों एप्लाई खायमानाय যদি नोंनि 12 50% दंगो नोंथाय बिए पास बु खायजाक इंगांगे बा ग्रेजुएशन कमप्लीट खायजाक इंगांगे नों पूरा नों 1 to 5 6 to 8 पेपर 1 पेपर 2 नि बागै नों एप्लाई खायमानाय ताके सकक गाहाय যদি नों बिए पास बा ग्रेजुएशन नों जाक दंखा किन्तु नों 12 पास खायफोरनि मार्क करै इंखा इंगे नों सुदु 6 to 8 नि बागै सिमै नों एप्लाई खायमानाय इंगे नायदि फ्रेन्ड सं जों सिनि अनेक ग्रेजुएशन खायजाक गोबां दङ जाबुसिन त्रिपुरा जाव बेकार आबन बागै बिसिस खालिमा सानाय आं जारा टेट पेपर 2 नि बागै सिमी चान्स मालाय नरो गाहाम के प्रिपारेशन नादि ताउं सिमी प्रिपारेशन नावै एग्जाम रन खायदि हायके चान्स मांगलाक उलो परे एककालीन मान नों एकबार ने बार परीक्षा मांगलाक जाते ताबुक एप्लाई खायनाय अनेक बांनाय आबुन बागै अनेक हार्ड नाय बा नों टप मार्क मानो नांनाय आबन बागै जों आगिनि क्वेश्चन पेपर फलो खायै सिलेबास नि जो टपिक दं मानो नायनाय कासे टपिक न पूरा एक रेगै सोरंगै जों गाहाम के परीक्षा रना नांनाय आबन बागै बंदरक आं आने चैनल लो खांके जट जब एग्जाम नि क्वेश्चन पेपर बा विभिन्न एडभार्टाइजमेंट दं तै आं सावो हिंके ओ टीचार रिक्रुटमेंट नि बुफुर एडभार्टाइजमेंट दंखानाय आवो रक साइमान मुसुं हांके आंनि चैनल नरक सब्सक्राइब खालामनादि आं जेफ्रु एडभार्टाइजमेंट दंखरो आपनो नो आंनि चैनल भिडियो आपलोड खालामनो चेष्टा खालामनाय जाहाथे नरक सिगां नुंनाय जात आबन बागै नंनो रिक्वेस्ट खायो आंनि चैनल सब्सक्राइब खायदि ताइ बेल आइकन खायरदि आंनि चैनल कटाल किन्तु अब आं ताके चैनल खुलका आजागो अनेक साखिरिनि कोनि टेट नि तुइना आं गखा किन्तु आंनि चैनल आबो अनेक गोसाम बालकजाक किन्तु आं एडसेन्स एप्लाई खायमानि एप्रुव मालिया आबन बागै आंहा चैनल आगुरन थांलिया किन्तु आफ्रो टेट नि बागै सब्सक्राइब खायनाय रक कम किन्तु जेहेतु ओ उक एकालीन सारमां खांगोन केन
Ani channel lo subscribe barika channel nani barika TET ni question paper rok syllabus rok nani bangkha oba haike nukhanken ang teisa ani bukha basa phika ang to TET ni tui ba onek chakri ni tui nai ang ta kisa channel khulogoi nong thani sohojogita kisa khayano ba kisa video tu khayai ani kisa profit dakhlaimon om hai ngajat jate hai nai ang ta kisa channel khuloka norok ani channel nayai bom hengjak abrok anu comment khadi angni o channel hangke nong ni thani TET ni question paper rok tu phainai tai ang nong no bangla grammar rok practice khairnai kisa misa tai math dongni practice khairnai ani channel maddome nor ani channel lo subscribe khaigangke norok joto ang total video ruano norok naimannai ningke ta kaisa kok ang কয়েকদিন ভিডিও মার রানো সিলেবাস বম হাইকে টেট নি প্যাটার্ন বম হাই অতিরিক্ত তো ফাইনাই বম হাই কোয়েশ্চন পেপার 2016 নি 17 নি 18 নি কোয়েশ্চন পেপার তো ফাইনাই আং আনসার সহ তাই পিডিএফ ফাইল সহ তো ফাইনাই নরক আন চ্যানেল সাপের ফাটি যতন ও টেট নি সম্বন্ধে সাইমান মসুং খাঙ্কাই নরক যতন কামকি প্রিপারেশন না দি তাই আন লগি দং দি obono nong thani ang nadi o jago chini TRBT omongkha teacher recruitment board o jaga thang keno phainai nini TRBT online application form notification syllabus previous year question paper syllabus state paper 1 state paper 2 ingke ang nong tau previous question paper kisa phunungnai nadi omongke paper 1 omo paper 1 ni somonde bo ang kisa sanai tabo paper 1 ni somonde nadi oro yang english e rejak sengtam bom tei hoite question phaini ang yang banglan porsinai sini total tongnai 150 টা tongnai MCQ ধরনের প্রশ্ন part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 kaisa part o 30 khlai tongnai question tai mark 30 khlai tongnai o omhai bulungphano mark tanjagya tetong hangke onanno jagarago hangke mark tanjago 3টা chaya hangke tanjago orkom haya answer bo nung multiple choice bangnai nini answer sheet nung kiting khlai marking khair ke spike khabo answer sotik answer no inge bo sapta ni bosa khainai bag 1 nani domongkha tet paper 1 ni bagai do 1 to 5 ni bagai পুইলা sapta rangangke শিশু বিকাশ ও শিখন শৈলী omo jara dile training khaini ngangke o sapta rangma poriwo omo 1 ni hoite 30 jora tongnai question তারপরে বাগ 2 ভাষা 1 ইংরাজি সাবজেক্ট অমকে গ্রামার ইংরাজি গ্রামার 31 সিমি 7 জর তংনাই কিন্তু ইংরাজি হংকে ইংলিশ মিডিয়াম থং বাংলা মিডিয়াম থং ইংলিশ বাইনো পরীক্ষা মারনে ইংলিশ গ্রামার হংকে তারপরে বাগ 3 আর কে বাংলাও বাংলা বাই চেংনাই প্রশ্ন নং ইংলিশ বাইথং বাংলা বাইথং বাংলা মিথং নাম 61 নিসিমি 90 জরা আর গণিত তংনাই 91 নিসিমি 120 জরা নং ইংলিশ বাইরে নাকি ইংলিশ কোয়েশ্চন তংনাই বাংলা বাইরে নাকি বাংলা কোয়েশ্চন তংনাই অমকে মাই তারপরে বাগ 5 ওকে পরিবেশ বিদ্যা 121 নিসিমি 150 জরা তংনাই অমহাই অমংকে সিনি টেট পেপার 1 ni bagai বুজিকা ইংকে সিনি টেট পেপার 2 ni bagai আং কিসা সানাই টেট পেপার 2 ni bagai paper 2 ni bagai sanai kisa paper 2 ni omong paper 2 amu 2016 ni question paper nang nong ti funuka orbo tongnai 150 ta no 150 tongnai bag 1 bag 2 bag 3 bag 4 nadi bag 1 bag 2 bag 3 ob same to same mongnai কিন্তু bag 4 ong kan tamnai omongka jara science ni rnai musung nai ke গণিত এবং বিজ্ঞান গণিত বাই বিজ্ঞান মারনাই
আর পরে যার আমো নাইনে গণিত বিজ্ঞান ওর 91 ni simi 150 ta ওর পুরা 60টা প্রশ্ন নাই যারা সায়েন্স নতুই রনাই হিংকে বাগ 4 নাই যারা আর্টস নতুই রনাই হিংকে বাগ 5 রনাই মানে দি বাগ 5 বংকে শুধু সমাজবিদ্যা 91 ni simi 150 প্রশ্ন বুঝিকা ওর 60টা প্রশ্ন নং অকন বিসিং চুজ খাই নং পরীক্ষা মারনাই ফর্ম ফিল খাই পুরো ওকে সিনি পরীক্ষানি টাইম দंनाय 2 ঘন্টা 150টা প্রশ্ন 150টা প্রশ্ন বিসিং নং 55% খালাই নং মান নাंनाय হাইকে পাসং মাংগলাক আবুন বিসিং ফানো অখেবো গাंके ও পেপার 2 গাंके মার্কেনো মার্ক হামান নাंनाय অমংখা টপ অনেক এক্সপেরিয়েন্স गोनां স্টুডেন্ট दङ टेट बिएड करिनि बागै डिएलएड करिनि बागै परीक्षा मारिया फानथनजाक आउन बागै नर जतन गाहाम के परि ताइ ओंखायनो नांनाय हिंगे आं बसकांगो भिडिअ आपलोड खायनाय आन्सार सह पेपार 1 2016 नि प्रश्न आन्सार सह आं नंनि थानाय तो हायनाय बम थेके प्रश्न फाय बम हाय आम तो फायनाय अमंखा सिनि टेट पेपार 2 2016 ni gasang nora an video nugoi like share khain ta pogdi norok jodi no comment no khaina kai comment hamirok khaina bagai hinga kai comment ta khaija di ang nong thane request khayo je ni nangmani ba jaja khange jimi nong comment khaidi asung no nong thane ang request khayo nong notai kaisi kok sanai o je ekalin sarni je advertisement buhuru nongkhonai ba abo nongkhonani ingangke bin season tongo season nongkhonani chance jemon april may ni season tet cholinai a season am bagai advertisement nong thane nongkho kangke ang tu phainai video ni maddome nor abon bagai an channel subscribe khaitondi bhaike apply khainai besek tam nangnai bom hai question paper ok दा किसा कong मा सानाय आं आनि भिडिअ अंखे कक ब्रो बायमां सिनि ताबुक विशेष खालायनाय कक ब्रो साबजेक्ट मा परो बांला मा परिया आबन बागै बांला ग्रामार को आं किसा नंग थाने तो फायाना ताई इंग्लिश मीडियम जार परि फायनाय बरक बांला ग्रामार किसा कन्फ्यूजन गो बंग नि बागै बुलाबुनाय आबन बागै लं थाने बांला ग्रामार आं किसा तो फायनाय आमो नरा आनि चैनल सबस्क्राइब खादि आसंनो जतनो हामबाय।